दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में एक सीरियस इशू है मिसिंग पर्सन्स का। और देखिए दोस्तों, किस तरह नैरेटिव्स ही बनते हैं जब भी हम कभी मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं या कहीं अखबारात में पढ़ते हैं या टेलीविज़न पे देखते हैं, तो सबके जहन में यही ख्याल आता है या यही हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये तो एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने ये बंदा उठाया होगा। और ये अब नैरेटिव इतना ज़्यादा हो गया है कि अब इसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई बात करें या किसी को समझाने की कोशिश भी करें, तो लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करते। मैं ये क़तन नहीं कह रहा कि इस नैरेटिव में कुछ हकीकत नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल था कि आज थोड़ा-सा मैं इस के बारे में आप लोगों से बात करूँ। क्योंकि पिछले दिनों हम सब जानते हैं मरियम नवाज़ शरीफ भी गई हुई थी क्वेटा, जहाँ पीडीएम का जलसा था और उन्होंने वहाँ कुछ मिसिंग पर्सन्स के जो अहल व अयाल थे उनसे भी मुलाकात की और बड़ी हमदर्दी का इज़हार किया। बनता भी है, हमदर्दी करनी भी चाहिए, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि थोड़ा-सा इस इशू को देख लेना चाहिए कि असल मामला है क्या। जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस वक्त बलूचिस्तान में 40 या 42 के करीब मिसिंग पर्सन्स हैं। कुल तादाद बता रहा हूँ आपको। और इसके 3 पहलू हैं, बल्कि आप यूँ समझिए कि 2 बुनियादी पहलू हैं, लेकिन एक पहलू को इज़ाफ़ी पहलू बना दिया गया है। जहाँ तक मिसिंग पर्सन्स की बात है नाज़रीन, याद रखिए कि बलूचिस्तान में वडेरा सिस्टम है। वहाँ पे नवाब हैं, सरदार हैं, और ये मामला सिर्फ़ बलोचों तक महदूद है। हालांकि बलूचिस्तान में पश्तून भी रहते हैं, हज़ारा के लोग भी रहते हैं। तो ये सिर्फ़ जो है मामला बलोचों तक महदूद है। अब एक तो जो कुछ मेरे बलूचिस्तान के लोगों से भी बात हुई, और वहाँ पे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो असल जड़ है इस मसले की, वो कबायली सरदार और नवाब हैं। जो लोग मिसिंग होते हैं वो उनको उठा लेते हैं कुछ मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर, और फिर उनको रिहा भी कर देते हैं कुछ अरसे के बाद। दूसरा जो इसका पहलू है नाज़रीन, वो ये है कि इनमें से अगर बहुत नहीं तो काफ़ी तादाद जो है उन लोगों की है जो कि अफ़गानिस्तान और भारत के हाथ में भी खेल रहे हैं। और इनमें से अक्सर लोग या तो भारत चले जाते हैं या फिर इवन या फिर अफ़गानिस्तान चले जाते हैं या फिर इवन भारत भी चले जाते हैं, और फिर वहाँ से वो जो है अपनी जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हैं वहाँ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये 2 बुनियादी पहलू हैं। तीसरा पहलू आप लोग कहते हैं एजेंसीज़ भी उठाती हैं, लेकिन मुझे इस बात पे बलूचिस्तान की हद तक कोई इतना यकीन नहीं है। क्योंकि बलूचिस्तान का जहाँ तक मामला है उसमें ये 2 जो पहलू हैं ये ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और देखिए कि बलूचिस्तान में और किसी को नहीं उठाया जाता, सिर्फ़ बलोच लोगों को उठाया जाता है, तो बात समझ से कोई बालातर है। तो इसलिए जो ये और पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 2000 के करीब लोग मिसिंग हैं। उनकी और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि सिर्फ बलूचिस्तान पे फोकस करूं, क्योंकि वहाँ पे ये जो मामला है उसको ज़्यादा शोहरत भी मिलती है, अखबारों में भी आता है, और हमारे सियासतदान भी गाहे बगाहे उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे जब जो आजकल के माहौल हैं तो इसमें भी हर कोई इसके मुताल्लिक़ बात कर रहा है, और इम्प्रेशन जो हमारे ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त पीएमएलएन या आप यूँ कह लीजिए कि पीडीएम का जो नैरेटिव है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। हालांकि ये इशू नया नहीं है, हम सब जानते हैं, ये कई कई सालों से ये चल रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि
جو اس وقت بلوچستان میں غربت ہے، میں بلکہ پچھلے دنوں ہی کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ جہاں رقبہ بہت بڑا ہے وہاں آبادی کم ہے، اس لیے اکنامک ڈیولپمنٹ اس طرح وہاں کرنا آسان نہیں ہوتا جس طرح دوسرے صوبوں میں ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جو سسٹم ہے وہاں کا، خاص طور پہ جو نواب ہیں وہاں پہ یا سردار ہیں، انہوں نے ایسا جگڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے قبیلوں کو کہ ڈیولپمنٹ ان تک پہنچتی نہیں ہے۔ پیسہ بھی ان کو بہت ملتا ہے، ریاست کی طرف سے بھی ملتا ہے، لیکن وہ ان کے بچوں کی تعلیم میں تو آکسفورڈ میں خرچ ہو جاتی ہے یا کیمبرج میں چلے جاتے ہیں، اور دنیا بھر کی آسائشیں ان کو میسر ہیں، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جاتی نہیں ہے نیچے۔ اور پھر قبائلی سرداروں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں، یہ چاہتی بھی نہیں ہیں کہ ڈیولپمنٹ ٹرکل ڈاؤن ہو، نیچے تک جائے، کیونکہ اگر لوگ پڑھ لکھ جائیں گے، ان کو اپنے حقوق کا معلوم ہوگا، تو یہ جو ایک فرسودہ نظام ہے اس سے جان چھوٹے گی۔ جو ان کی سردار ہونے کا ایک معاملہ ہے قبائلی علاقوں کا، وہ ختم ہو جائے گا، جو ایک موروثی طریقے سے چلتا ہے۔ تو اس لیے جو بنیادی ہرڈل ہے میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں یا اور سندھ کے بھی جو رورل ایریاز ہیں وہاں بھی، ایون صدرن بلوچستان میں بھی اگر آپ دیکھ لیجئے، کے پی کے کچھ علاقے ہیں، جو اصل ہنڈرنس ہے وہ یہ اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں، یہ جو فیوڈل لارڈز ہیں، یہ قبائلی سردار ہیں، جاگیردار ہیں، یہ لوگ عوام تک جو ہے، عام لوگوں تک ڈیولپمنٹ کے فوائد پہنچے نہیں دیتے، کیونکہ ان کی جو سارا جو پریویلیجز ہیں، جو ان کے پرکس ہیں، وہ اس بات سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ برقرار رہے، اور اس حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تو نہ وہاں ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، نہ وہاں کوئی ہیلتھ کا نظام ہے، تو ایک عجیب سا سلسلہ ہے۔ تو مسنگ پرسنز کا معاملہ یقیناً بڑا دکھ والا ہے جن لوگوں کے، اور مسئلہ یہ ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ نیریٹو اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ جی شاید ایجنسی سے اٹھا دیے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں یا تو افغانستان میں آپ کو مل جائیں گے، خاص طور پہ افغانستان میں، یا بھارت میں بھی مل جائیں گے آپ کو، اور وہ ان کے خاندان والوں کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اور اگر ہوتا ہے جن فیملیز کو معلوم، تو وہ پھر اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میں کسی طور بھی جو فیملیز جو جینونلی جن کے لوگ بچے مسنگ ہیں، میں ان سے اظہار بھی کرتا ہوں افسوس کا، ہم سب کو ان سے ہمدردی بھی ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں، بلوچستان کی حد تک کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اکثریت ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے اگر 40-42 لوگ اس وقت مسنگ ہیں، تو اس میں ایجنسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو ریکور کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ، ان میں سے زیادہ تر لوگ بلوچستان میں ہیں ہی نہیں۔ تو یہ ایک بہرحال ایشو ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مسنگ پرسنز ہیں، اگر واقعی مسنگ ہیں تو ان کو بازیاب کروایا جائے، ورنہ یہ جو اپنے آپ کو مسنگ کہتے ہیں خود ہی واپس آ جائیں۔ بہت شکریہ۔